নমস্কার, আমি অতসী बुटीक फ्रॉम कोलकाता। आज के देखे बुझते पारछेन, आज का जो सीरीज होगा एम्ब्रॉयडरी वर्क की सीरीज होगा, जा दिखाएंगे सारे मशीन एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी होगी। 9831372101 ये रहेगा हम लोग का बुकिंग नंबर। जो भी साड़ी हम लोग दिखाएंगे सारे मशीन एम्ब्रॉयडरी होगा। बात बहुत सुंदर डिजाइन है, कुछ नए डिजाइन बन के आए हैं, तो सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना के दिखा दूं। देखिए, प्रथम যে শাড়িটা दिखाऊंगी, फर्स्ट जो साड़ी मैं दिखाऊंगी वो रहेगा ब्यूटीफुल सा कटवर्क की साड़ी है। एकदम न्यू डिजाइन है, कटवर्क की डिजाइन है यहाँ पे। एंड बेस मटेरियल जो होगा रेशम कॉटन कोटा, रेशम कोटा बा रेशम बाय रेशम जो कोटा होते हैं, जो बंगाल हैंडलूम की साड़ी होते हैं। थ्रू आउट द ईयर ये साड़ी आपको पसंद आते हैं, बिकॉज बॉडी हगिंग लाइट वेट साड़ी है जिसके ऊपर हम लोग एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं। जो लोग नए उसके लिए हम लोग बता देते हैं, दीज आर द बंगाल हैंडलूम की रेशम कॉटन कोटा साड़ी है एंड जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क हम लोग बनाते हैं। আচ্ছা, এইটা যেটা এই যে ডিজাইন हुआ है নিউ ডিজাইন है, एकदम কাটওয়ার্ক কি ডিজাইনে। দেখুন এইভাবে কিন্তু কাটওয়ার্ক করে করে কিন্তু এই যে এভাবে কিন্তু বানানো হয়েছে শাড়িগুলো। একটু দেখিয়ে দিই, এভাবে কিন্তু কাটওয়ার্ক করে করে পুরো শাড়িটা বর্ডার জুড়ে বানানো হয়েছে। আর পুরো पूरा यहाँ पे थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हुआ है थ्रू आउट द साड़ी में। छोटा 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 करके बूटा भी है, आपको देख के पता चल रहा है। तो ब्यूटीफुल सा साड़ी है एंड इसके साथ साथ रेड पाइपिंग देके साड़ी को सुंदर करके हाईलाइट किया गया है। नीट एंड क्लीन वर्क होते हैं, जो लोग हम लोगों से जुड़े हुए कनेक्टेड है उन लोगों को पता है। हम लोग जो साड़ी बनाते हैं एकदम ही बुटीक स्टाइल की साड़ी है एंड नीट एंड क्लीन को मीन्स मेंटेन करते हैं कि जहाँ पे थ्रेड फूल और कुछ जैसे मटेरियल में कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करते। तो आपको देख के ही पता चल रहा है इज अ ब्यूटीफुल सा या रेशम कॉटन कोटा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क साड़ी है। साड़ी लेंथ होगी 5.5 मीटर, उसके साथ साथ अलग से आपको कॉटन की ब्लाउज मिल जाते हैं एंड उसके साथ साथ साड़ी की जो हाइट होगी ऑलमोस्ट 44 इंचेस हाइट होगी। देखिए फिर से मैं बैक साइड दिखा दूँ, दिस आर ड्यूटी, तो हर टाइम हम लोग बैक साइड दिखा देते हैं। देखिए नीचे वाला सिर्फ टॉप पोजीशन छोड़ के हम लोगों का वर्क स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस आर द ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडरी वर्क साड़ी एंड इस साड़ी का प्राइस होगा 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जो साड़ी की प्राइस है 2490 with free shipping all over India. Next, moving to the next one, beautiful गुजराती वर्क साड़ी। এটা হচ্ছে মেশিন गुजराती। ये जो गुजराती एम्ब्रॉयडरी हुआ है मशीन में बना हुआ है, हैंड क्राफ्टेड नहीं है। तो उसके ऊपर सुंदर सा गुजराती वर्क साड़ी हुआ है। कलर जो है बहुत सुंदर सा ग्रीन कलर है। देखिए গ্রিন কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর, এই সময় গ্রিন কালারটা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। আর একদম হোয়াইট দিয়ে কিন্তু এইভাবে থ্রু আউট শাড়িতে কাজ করে দেওয়া আছে। পুরো শাড়িটাতে কিন্তু এইভাবে নিট অ্যান্ড ক্লিন কাজ থাকে অ্যান্ড সি দা ড্রেপিং লুক অফ দ্য শাড়ি। এইভাবে কিন্তু শাড়িটা থাকছে, ভীষণ সুন্দর বিউটিফুল। অ্যান্ড এইভাবে কিন্তু স্ক্যালাপ ডিজাইনটাও রয়েছে, বর্ডার জুড়ে কিন্তু স্ক্যালাপ করে কিন্তু ডিজাইনটা করে দেওয়া রয়েছে। সেম প্রাইস 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আচ্ছা, মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান, বিউটিফুল, ভীষণ সুন্দর। এটাও একটা पारसी डिजाइन साड़ी है। जो साड़ी की डिजाइन है पारसी वर्क किया हुआ है। उसके साथ साथ देखिए कलर जो है बहुत सुंदर सा मॉफ कलर है। ये जो कलर है मॉफ कलर है। দেখুন শাড়িটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর একদম। এই যে সিদা, এই যে কি সুন্দর এটা দেখুন, এই रहेगा। এই যে এইভাবে কিন্তু স্ট্রাইপ করে করে যাবে, খুব সুন্দর সুন্দর কিন্তু এইভাবে স্ট্রাইপ করে করে যাবে। আর একদম কালারটা যেটা মফ কালারের ওপরে কিন্তু ভীষণ সুন্দর ভাবে পিঙ্ক কালার দিয়ে কিন্তু কাজ করা রয়েছে। ঠিক আছে, ওই গুজরাটিটা না, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, এইভাবে কিন্তু, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। এই যে এইভাবে যাবে কিন্তু সুন্দর ড্রেপিং লুক, বিউটিফুল सा साड़ी है। सिर्फ 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। আচ্ছা, মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। এটাও দেখুন একটা ইউনিক ডিজাইন, একদম মানে না, এটা মানে পার্সি ফ্লাওয়ার করে দেওয়া হয়েছে। কালারটা অসম্ভব সুন্দর, বিউটিফুল সা পিচ পিঙ্ক কালার, পিচ পিঙ্ক কালারের উপর তারপরে দেখুন এইভাবে কিন্তু থ্রেড গুলো ইউজ হয়েছে, গ্রে एंड देन उसके साथ साथ येलो कलर। इट्स अ एक्सेलेंट कलर कॉम्बिनेशन। एंड जैसे समर अभी आ रहे हैं ना, इतना सुंदर सा फ्लावर एंड कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहे हैं।
एंड प्राइस ऑनली 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। हर साड़ी की हम लोग एक ही प्राइस रखते हैं बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चर, ये सब साड़ी बनाते हैं। हर टाइम आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो ये साड़ी के लिए, बट कस्टमाइज अगर करते हो तो हाथ में थोड़ा सा टाइम लेके ही कस्टमाइज करना, क्योंकि अगर आप लोग जल्दी करोगे, जैसे अगर आप साड़ी कस्टमाइज करते हो तो अगर आप जल्दी करोगे तो नहीं होता, बिकॉज एक एक साड़ी ना बनने में टाइम लगता है। हम लोग ये सब साड़ी कारीगर से बनाते हैं, तो उन लोगों की भी एक लाइफ स्टाइल होती है। कभी कभी उन लोगों का छुट्टी होते हैं, सैटरडे संडे होते हैं, तो हर टाइम ना अगर हम लोग टाइम डेडलाइन ऐसे ही लेते, 15 to 20 डेज टाइम ऐसे ही लेते, उसके बाद भी थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि पेशेंस है, आपको वेट करनी होगी पड़ेगी, अब अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो फिर ज़रूर कस्टमाइज के लिए आप बुक कर सकते हो, ठीक है। और ये रहेगा ड्रिपिंग लुक ऑफ द শাড়ি। এই শাড়িটা বলে দিই, এটা হচ্ছে মাধবীলতা डिजाइन। ये जो साड़ी की डिजाइन है माधवीलता डिजाइन, जो हम लोगों ने धनियाखाली ताँत कॉटन में बनाया है। बिकॉज कुछ दिन पहले इस साड़ी की आई थिंक बहुत सारा बल्क में इसका ऑर्डर आए थे, तो हम लोगों ने इसको धनियाखाली ताँत कॉटन के ऊपर बनाया है। एंड अभी भी है एक कलर, बहुत सुंदर सा एक कलर है ना, एकदम ये कलर जो है ना ऑफ वाइट से थोड़ा सा डार्क कलर है, उसके ऊपर माधवी लता डिजाइन हुआ है। दिस एक्सलेंट वन। प्राइस है 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। एंड दिस वन देखिए, लास्ट एक वीडियो मैंने येलो कलर की साड़ी पहन के किए थे, तो आई थिंक बहुत सारा आपका इस साड़ी के लिए रिक्वेस्ट आए थे, एंड आई थिंक बहुत सारा हम लोगों ने डिस्पैच किया है। उसका ही एक कलर और एक कलर बन के रेडी होके आए हैं। दिस इज द सैंडल कलर के ऊपर रेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, ऐसे ठीक स्कैलप है जैसे सुंदर सा। देखिए ये साड़ी में देखिए कितना सुंदर सा स्कैलप किया हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। पूरा साड़ी में सुंदर सा एम्ब्रॉयडरी है, पार्शी एम्ब्रॉयडरी है, सब ब्यूटीफुल वाली। इतना सारा वर्क थ्रू आउट साड़ी में होने के बाद भी आपका इस साड़ी की प्राइस होगा 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। देखो, see the draping look of the sari, a beautiful one, 2490 with free shipping all over India। Moving to the next one, এই শাড়িটা দেখুন, এটাও আপনাদের ভীষণ পছন্দের ডিজাइन। ये भी आपका बहुत पसंदीदा डिजाइन है। ये न्यू कलर बन के आए हैं, देखिए ब्लैक एंड ब्लैक के साथ देखिए व्हाइट। खूब सुंदर এই শাড়িটা और ডিজাইনটাও। एंड अभी बार बार ही बोली যে लेस बॉर्डर, बट दिस नॉट लेस बॉर्डर। ये जो वर्क हुआ है इस पे थोड़ा थ्रू आउट साड़ी में इतना सुंदर सा एम्ब्रॉयडरी वर्क करके ही बनाया गया है। एकदम यूनिक सा डिजाइन, एकदम अतुशी बुटीक की डिजाइन है ये। एंड हम लोग इस डिवास है बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन में हम लोग बना रहे हैं। दिस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट, एंड उसके साथ साथ थ्रू आउट साड़ी में आपको पिंक कलर की पार्शी गुलाब देके हाईलाइट किया हुआ है। বিউটিফুল সা সেম প্রাইস 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এইটা দেখাই, এটা নতুন কালার কম্বিনেশনে তৈরি হয়েছে। এটাও অনেকগুলো ডিসপ্যাচ অলরেডি হয়ে গেছে, এটাও একটা কাস্টমাইজ কালার। सो सा ब्यूटीफुल सा ब्लैक एंड ब्लैक के ऊपर सी द देखिए कलर येलो एंड ऑरेंज, देखिए कलर बना है येलो एंड ऑरेंज की कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पे जो लीफ है थोड़ा सा सी ग्रीन बना हुआ है, सब ब्यूटीफुल वन। रेशम चेक, अभी इसका बेस मटेरियल रेशम चेक एंड उसके ऊपर पार्शी गुलाब की एम्ब्रॉयडरी है। 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया में ये सारी डोर स्टेप डेलिভারি हो जाएगा। আচ্ছা, এর কয়েকটা কালার দেখিয়ে দিই। কালারগুলো আমি খুলছি না বিকজ আপনাদের যদি इफ पिक्चर आपको चाहिए तो जरूर बताएगा। सैंडल के ऊपर रेड कलर है ये भी, एंड बहुत कलर इसका होते हैं। ये जो है येलो के साथ येलो के साथ रेड है, एंड यहाँ पे एक है ये भी दिखा दूँ, ये है ग्रे के साथ येलो कलर है। अच्छा, ये भी रेडी है, ठीक है। इतना सारा अभी कलर में रेडी है, आपको चाहिए तो आप बुक कर सकते हो। सेम प्राइस होगा 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আচ্ছা, এইটা দেখিয়ে দিই, এটা আপনারা ভীষণ পছন্দ করেন। এলিফ্যান্ট ডিজাইন, হাতির অ্যাপ্লিক করা রয়েছে, দেখুন কতটা সুন্দর, একদম ইউনিক ডিজাইন। অতসী বুটিকের একটা ইউনিক ডিজাইন। আর সেম প্রাইস 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ভীষণ সুন্দর এই শাড়িটা, আপনারা জানেন। আর এর আরেকটা কালারেও রেডি করেছে, আমি দেখাচ্ছি কালারটা। দেখুন প্রচুর কালারের জন্য বলেন, এবার কালারে রেডি করেছে। ये रहेगा लुक ऑफ द साड़ी। एंड
इसका और एक कलर है, सी द अनदर कलर, বিউটিফুল सा ইয়েলো কালার, খুব সুন্দর কালারটা দেখুন। আপনারা অনেকে হাতিটার জন্য ভাবছি হাতি শাড়িটার কালারে বলেন যে অন্য কালার রেডি হয় না, দেখুন এই কালারটা রেডি করেছি। সি দা ড্রেপিং লুক, বিউটিফুল, কি সুন্দর লাগছে দেখুন। সেম প্রাইস 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার इंडिया। एकदम ब्रॉड করে কিন্তু অ্যাপ্লিক করে দেওয়া হচ্ছে। আর बैक साइड अभी ऐसे थोड़ा सा बैक साइड भी दिखा दूं आप लोगों को। थ्रू आउट साड़ी में ना ऐसे वर्क जाएगा, सिर्फ टैग पोजीशन छोड़ के हम लोगों का जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड सी द ब्यूटीफुल नीटनेस, साड़ी की जो क्वालिटी एंड नीटनेस आपको देखने से ही पता चल रहा है। द ब्यूटीफुल वन 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, এটা দেখায়, ये শাড়িটাও ভীষণ পছন্দের শাড়ি, थ्रू आउट साड़ी में एप्लिक किया हुआ है, ब्लू कलर के साथ येलो कलर में बना हुआ है सीधा लुक। थ्रू आउट साड़ी में देखो हाफ पोर्शन से ज्यादा ही आपका ये एप्लिक वर्क है, उसके बाद रेस्ट पोर्शन में ऐसे पतली करके वर्क है। एंड कलर कॉम्बिनेशन इज एक्सलेंट, द ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर एंड उसके ऊपर येलो कलर की एप्लिक है। एंड देन उसके साथ साड़ी में देखिए यहाँ पे फ्लावर के बीच बीच जो है ना मिरर किया हुआ है, यहाँ पे मिरर वर्क करके फ्लावर को बनाया गया है। ब्यूटीफुल वन, खूब सुंदर এই শাড়িটা, যারা চাইছেন বুক করতে পারেন 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। थोड़ा सा अगर यूनिक चाहिए, क्योंकि अभी देखते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी हर कोई कोशिश करते हैं बनाने के लिए, बट हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट की डिजाइन हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके सामने लाने के लिए। दिस अनदर प्रिटी वन, ब्यूटीफुल सा एम्ब्रॉयडरी एप्लिक वर्क 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस अनदर বিউটিফুল অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক। এই শাড়িটা দেখুন, এই শাড়িটা শুধুমাত্র আমরাই এটা 2490 দিই, বাট কেউ এটা দেবে না। এই শাড়িটাতে যতবারই দেখায় আপনাদের ভালোবাসে আমরা এই প্রাইসটাই মেনটেন করি, বাট এই শাড়িটা বানাতে যে এত টাইম লাগে না, এই যে এত অ্যাপ্লিক, নট অনলি দিস শাড়ি, আগের শাড়িটাও তাই। থ্রু আউট শাড়িতে কিন্তু এইভাবে কিন্তু অ্যাপ্লিক গুলো কেটে জুড়ে বসানো হয়েছে, তার সাথে সাথে মিরর গুলো দিয়ে দিয়ে না এখানে स्टिच करा হয়েছে। सो दिस अ रियली टाइम कंज्यूम साड़ी। उसके बाद भी हम लोग ये साड़ी की प्राइस 2490 ही रखते हैं, 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, जो लोग इंस्टेंट एंड प्रीपेड में बुक कर रहे हैं। ठीक है, सी द ब्यूटीफुल सा साड़ी। ये साड़ी जो जितने भी हम लोग दिखाते हैं ना, मार्केट प्राइस 3000 के अबव भी है, बट हम लोग ये साड़ी आपको इस प्राइस में ही देते हैं। एंड सी द अनदर वन, এই শাড়িটা নিয়ে কিচ্ছু বলবো না, মানে ভীষণ ভালোবাসা আপনাদের। অ্যান্ড আমরা ইয়েলো কালারই বানিয়ে যাচ্ছি, ইয়েলোই আপনাদের পছন্দ। আর সত্যিকারের ইয়েলোটা এত ভাইব্রেন্ট কালার না, সরস্বতী পুজোর সময় প্লেন্টি অফ কোয়ান্টিটিতে আমরা বানিয়েছিলাম একটা, মানে 30-40 পিসেস অলরেডি সোল্ড এই শাড়ি। মানে অ্যাট এ টাইম এক একজনই বুক করেছেন এই শাড়িগুলো, আর কন্টিনিউয়াসলি শাড়ি রেডি হচ্ছে। এখনো বোধহয় আমি আপনাদের দেখাবো যে কতগুলো হাতের কাছে আশেপাশে রয়েছে। সো প্লেন্টি অফ কোয়ান্টিটি। হাঁস ডিজাইন বা ডার্ক ডিজাইন দেখুন, একটু কাছ থেকেও দেখুন কতটা সুন্দর হয় ডিজাইনটা। একটু দেখুন, মনে হচ্ছে যেন সত্যিকারের অরিজিনাল ডাক यहाँ पे पानी पे बैठा हुआ है। তা বিউটিফুল, মানে সত্যি সুন্দর। আর ইয়েলো কালারটাতেই সব থেকে ভালো লাগে এই শাড়িটা। অ্যান্ড হিয়ার আইগা ব্লাউজ কি পোর্শন, এই ব্লাউজেই আমরা শাড়িটা দিই। আর এই দেখুন ড্রেপিং লুক অফ দ্য শাড়ি, খুব সুন্দর শাড়িটা 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আচ্ছা, এবার যেটা দেখাবো এটাও দেখুন, থ্রু আউট শাড়ি में एम्ब्रॉयडरी है শাড়ি। এটাও দেখুন মানে কতটা জাল এমব্রয়ডারি, মানে শাড়িটা রেশম চেকের ইটসেলফ ওয়েট থাকে 200-250 গ্রাম, আর এই শাড়িটার ওয়েট কিন্তু মানে মানে एटलीस्ट 600-700 ग्राम इसका वेट होगा। कितना सारा थ्रेड वर्क इसमें हुआ है। एंड मैं बार बार ही बोलती हूँ, ये सब साड़ी की जो डिजाइन होते हैं ना, डिपेंड करते हैं थ्रेड वर्क के ऊपर ही। मीन्स ब्यूटी जो इसका है साड़ी का, थ्रेड के ऊपर ही होता है। एंड सी एक एक साड़ी की थ्रेड आप देखिए कितना थ्रेडी करके फ्लावर बना हुआ है। एंड कलर कॉम्बिनेशन इज एक्सेलेंट, खूब सुंदर ब्लू कलर के साथ आपका रानी कलर में फ्लावर बना है। सा एक्सेलेंट वन, सिर्फ 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जल्दी जल्दी बुक कीजिएगा। ब्यूटीफुल साड़ी, यूनिक डिजाइन की साड़ी अगर आपको चाहिए तो ये सब साड़ी बुक करनी होगी 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, এবার যে শাড়িটা দেখিয়ে দেবো, दिस अनदर गुजराती वर्क, मशीन गुजराती वर्क, थोड़ा सा छोटा छोटा स्टिच में बनाया गया है। मशीन गुजराती वर्क है ये। एंड सी द ब्यूटी ऑफ द साड़ी,
এটা আপনারা আগেও দেখেছেন, অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাइन में है ये गुजराती स्टिच and color is Rama green. Rama green is the color. Same price 2490 with free shipping all over India. It's a beautiful draping look. See, beautiful. আচ্ছা এইবার এই শাড়িগুলো দেখাই, এগুলো আপনারা ভীষণ পছন্দ করছেন। শাড়ির হেভি ওয়েট শাড়ি, এই কালারটা দেখুন, এটা আগেও দেখিয়েছি, আপনারা প্রচুর এইটা রিকোয়েস্ট করেছিলেন, আবার এই কালারটা রেডি হয়েছে একদম রামা গ্রিনের সাথে। কালার কম্বিনেশন, সি দ্য কালার কম্বিনেশন অফ দিস শাড়ি, দ্য বিউটিফুল অ্যান্ড সি দ্য টেক্সচার অ্যান্ড সি দ্য কোয়ালিটি অ্যান্ড সি দ্য থ্রেড। শুধু দেখবেন মানে এইগুলো মানে আমরাই শুধুমাত্র আপনাদেরকে এই প্রাইসে দিই, 2490 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এই শাড়ি আপনারা পাবেন অনেক জায়গাতেই পাবেন, বাট যে মানে যেভাবে আমরা তৈরি করি, মানে যতটা থ্রেড ইউজ করে তৈরি করি, আপনারা এই শাড়িটা পাবেন না। হয়তো ভাববেন যে আমি কম থ্রেডেই শাড়িটা পরি, কি হয়েছে, বাট ডেফিনেটলি যে কোনো শাড়িতেই না, এই যে এমব্রয়ডারি শাড়ি, এটা তো ডিপেন্ড করে থ্রেডের ওপরেই। আপনি যখনই একটু হেভি থ্রেড দিয়ে কাজ করা শাড়ি পরবেন, তখন যতটা সুন্দর লাগবে, যতটা থ্রেড দরকার ততটা থ্রেড ইউজ করে যদি বানানো হয়, যতটা সুন্দর লাগবে। সেখানে যদি অল্প থ্রেড ইউজ হয়, সেখানে কিন্তু অতটা সুন্দর লাগবে না। বিকজ এই যে 3D টাইপের যে প্যাটার্ন গুলো তৈরি হয় না, এইগুলো শুধুমাত্র থ্রেডের জন্যই আসে। যখনই আপনি পরবেন না, তখনই সেটা যারা আপনাকে দেখছে তারা বুঝতে পারবে যে কোয়ালিটির মধ্যে ডিফারেন্স আছে। সো যদি এই শাড়ি, এমব্রয়ডারি শাড়ি নিতে চাইছেন, তো একটু বাজেট বাড়িয়ে এরকম অথেন্টিক বুটিক থেকে এই শাড়িগুলো নিন, ভালো হবে। আচ্ছা এবার দেখাই আরেকটা কালার, বিউটিফুল সা পার্পল কালার বা মভ কালার বা ল্যাভেন্ডার কালার, তার সাথে সাথে কিন্তু পিঙ্ক দিয়ে কাজ করা হয়েছে। বিউটিফুল ওয়ান, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। আপনি পরবেন, আপনাকে পরলে একটা মানে অনবদ্য লাগবে। प्रॉपर इसके साथ जो ब्लाउज आएगा उस ब्लाउज बना के पहनिएगा, স্লিক सा জুয়েলারি के साथ पहनिएगा और कुछ नहीं लगेगा। সামনে পয়লা বৈশাখ আসছে, এরকম সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের শাড়ি পরুন। আই থিঙ্ক ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে গ্যাদারিং এ যান, সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। বিউটিফুল সা, সেম প্রাইস 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। অ্যানাদার কালার ইজ আ বিউটিফুল পিঙ্ক কালার, এটাও খুব সুন্দর। এই পিঙ্ক কালারটা তৈরি হয়েছে, পিঙ্কে দেখুন এইভাবে কিন্তু আহ একটা খুব সুন্দর মানে টাই টাইপের পাইপিং করে দেওয়া হয়েছে, এখানে করে এটা বানানো হয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে। আর এই যে এখানে পুরো শাড়ির যে থ্রেডটা ইউজ হয়েছে, আমি দেখাই, থ্রেডটা দেখুন এইভাবে কিন্তু স্কাই দিয়ে দিয়ে কিন্তু পদ্ম ফুলগুলো করা হয়েছে, लोटस डिजाइन। सा ब्यूटीफुल सा पिंक कलर, पिंक कलर अभी बहुत फैशन में इन है, पिंक के लिए बहुत रिक्वेस्ट आते हैं। एंड सी द ब्यूटीफुल পদ্ম ডিজাইন ইন পিঙ্ক থ্রেড, এই সরি বেস বেস পিঙ্ক বেসে করে দিয়েছি। আচ্ছা এবার যেটা দেখাবো আপনাদের ভীষণ পছন্দের গোলাপ, পার্সি গোলাপ, অ্যান্ড সব থেকে হিট কালার কম্বিনেশনে যেটা, এটাই আমাদের থেকে সব থেকে বেশি ডিসপ্যাচ হয় অ্যান্ড অলসো মাই ফেভারিট, দ্য মাল্টি কালার পার্সি গোলাপ। অ্যান্ড সি দ্য বিউটি অফ দ্য শাড়ি, বিউটিফুল। এই শাড়িটার ডিজাইন কখনো পুরনো হয় না, আর এই শাড়িটার চাহিদা কোনোদিন পুরনো হয়। ये साड़ी ऐसे नहीं होता कि कभी भी ये साड़ी जो होते हैं आपकी शॉर्ट लिस्ट में ना हो, ऑल टाइम आपकी शॉर्ट लिस्ट में रहते हैं। আর এই শাড়ি আমরা অল টাইম দেখাতেই থাকি, এর ডিমান্ড কখনো শেষ হয় না। অ্যান্ড দেখুন মাল্টি কালারটা দেখালাম আমি, ভীষণ সুন্দর হোয়াইটের সাথে। আর যেটা দেখাবো একটু কালার গুলো দেখিয়ে দিই, যারা একটু নতুন কালারে চাইছেন, দেখছে গ্রে কালারে মাল্টি থ্রেডে করা হয়েছে, এটা গ্রে কালারে রয়েছে। আচ্ছা আর এটা দেখুন, এটা হচ্ছে स्काई कलर, मैंने स्काई और टार्कोइश ब्लू के मिडिल में जो कलर होते हैं वही कलर उसके साथ व्हाइट शेड में हुआ है। अच्छा ये देखिए, अभी सामने पहला बोशक आ रहे हैं, उसके साथ साथ देखिए ये हुआ है व्हाइट के साथ रेड देके हुआ है, जहाँ पे आपको ये सुंदर सा ब्लाउज भी मिल जाएंगे। एंड অনেকগুলো দেখিয়ে দিলাম, আরো আছে, আপাতত এই হাতের সামনে এই কটাই পেলাম, এই কালার কম্বিনেশন দেখিয়ে দিলাম। আর কেউ চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারেন, বাট আমি বলবো যে অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন দেখাচ্ছি, এর মধ্যে থেকে সিলেক্ট করুন, কারণ কাস্টমাইজ করতে যেহেতু সময় লেগে যায় অনেক, সেই টাইমটা হয়তো আমাদের डेडलाइन दिए रखे हमरा 15 to 20 डेज, उससे थोड़ा सा अगर ज्यादा लगते हैं तो आप लोग इतना मीन्स कभी कभी होते हैं, सारे नहीं, सबको नहीं बोलती हूँ, कभी कभी कुछ कुछ होते हैं सोचते पता नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए जब ये साड़ी हम लोग ना बुकिंग करते हैं तो कभी
फुल अमाउंट हम लोग नहीं लेते हैं, जस्ट एक बुकिंग अमाउंट ही लेते हैं। तो जब रेडी होता है आप चाहो तो फिर फुल अमाउंट देके आप लोग वो साड़ी ले सकते हो। तो उसके बावजूद भी आप लोग इतना हम लोग को क्वेरी करते हो। देखिए साड़ी तो मैं नहीं बनाती हूँ, मेरा कारीगर बनाते हैं। तो उन लोगों की भी फैमिली होते हैं, हेल्थ इश्यू होते हैं, उन लोगों को भी छुट्टी देना पड़ता है। तो हम लोगों के हाथ में नहीं रहता है। कभी हम लोग बोलते हैं कि 10 to 15 डेज में हो जाएगा, तो कभी कभी उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। पॉलिश होता है, पॉलिश में भी जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग ना एम्ब्रॉयडरी साड़ी जो हैंड एंड मशीन से भी बनते हैं, बट इसके ऊपर हैंड की भी बहुत कारीगरी होते हैं। क्योंकि ये साड़ी बनते हैं, उसके बाद ये साड़ी में इसके स्कैलप होते हैं, कटिंग होते हैं, बहुत सारा इसमें ওয়ার্ক হতে হয়। তো মানে এত তাড়াতাড়ি হয় না, কারণ আমরা যেভাবে কাজ করি না এত তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করা যায় না। তো সেই জন্য একটু সময় দিয়েই করবেন। আর আদারওয়াইজ এত ডিজাইন আছে, रेगुलरली हमारे पेजे न्यू डिज़ाइन अपडेट होते ही থাকে। उसके साथ साथ फिर हम लोग आप लोग पेज पे जाओगे तो बहुत सारा डिज़ाइन मिल रहेगा, क्योंकि ऑल टाइम हम लोग सब साड़ी के डिज़ाइन बनते रहते हैं। तो ज़्यादातर जो साड़ी हम लोग शोकेस करते हैं वही कलर कम्बिनेशन हम लोग ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि नए नए दिमाग जो जुड़ते हैं हम लोग के साथ वो सब कलर ही पसंद करते हैं। তো যাই হোক, আপনারা একটু সময় নিয়ে বানাবেন, বা যারা পছন্দ করছেন এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন। অল আর বিউটিফুল। তো এইটা লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এইটা দেখিয়ে শেষ করব। এটা কিন্তু এরকম সুন্দর করে করে কলকা করে করে রয়েছে। আই থিঙ্ক এখানে না 40 থেকে 42 কলকা কিন্তু এখানে আমরা যেটা বানাই তাতে রয়েছে। এখানেও কিন্তু এই ডিজাইনটা অনেক সময় কপি হয়েছে, এটা আমাদের অনেক পুরোনো ডিজাইন, বাট এটা কপি হয়েছে। হয়তো অনেকে কম কলকা দিয়ে করে বা যাই হোক। তো এই ডিজাইনটা আমরা একটা আবার নতুন করে বানিয়েছি। পার্পেল, একদম লাইট মফ কালার। এই কালারটি কিন্তু একদম লাইট মফ কালারের শেড, আর তার উপরে কিন্তু এরকম ডার্ক শেড দিয়ে, মানে লাইট আর ডার্ক শেডে কিন্তু এই থ্রেড দিয়ে কিন্তু করা হয়েছে। আই থিঙ্ক বোঝা যাচ্ছে ক্যামেরাতে। তো এইটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, অল ওভার শাড়িতে এইভাবেই কাজ রয়েছে। আর এটার প্রাইসটা রয়েছে 2790 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। 2790 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া এটাই শাড়িতে যাবে, বিকজ একটাই পিস আমাদের কাছে রয়েছে। এটা অ্যাকচুয়ালি 2890 ছিল, বাট আমরা এখন এটা 2790 দিয়ে দেবো। বুকিং এর জন্য আপনাকে স্ক্রিনশট নিতে হবে, স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের বুকিং নাম্বারে পাঠাতে হবে। ঠিক, এটা যাবে কিন্তু শাড়ির লুকটা। আর আমার শাড়িটাও আপনারা জানেন, এটা তো সেই মানে পদ্ম ফুলের ডিজাইন। আর যেহেতু সামনে পয়লা বৈশাখ আছে বলে আমি রেড আর হোয়াইটের যে কম্বিনেশনটা ওটাই পরলাম। তো এটা বুক করতে পারে, অনেকগুলো রেডি হয়ে গেছে। আর এটারও প্রাইস কিন্তু আগে যেটা ছিল 2790 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া ছিল, বাট এখন এটা 2490 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, বিকজ রেড অনেক কোয়ান্টিটিতে আমরা আপনাদের জন্য বানিয়েছি। আমরা চাইবো আপনারা তাড়াতাড়ি বুক করে নিন। আর কেমন লাগলো ভিডিও দেখতে অবশ্যই জানাবেন, আর বুকিং এর জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও। গুড নাইট।